Bravo ወንድሜ okay what is sister in our language እህቴ yes say እህቴ louder እህቴ yes you know እናቴ አባቴ but you always forget ወንድሜ and እህቴ ወንድሜ is brother እህቴ is sister okay yeah tell them ወዳችኋለሁ what that means ወዳችኋለሁ I love you too ማስጨነቅሻት የኔና more than two people if you say more than one people you say ወዳችኋለሁ ጎበዝ okay ወድሻለሁ እኔ ወድሻለሁ for girl right እኔ ማር ወድሃለሁ ማሚ what እኔ ወድሻለሁ means I love you two yes two girl me I say to you እኔ ወድሻለሁ means I'm saying ተጨነቀች እኮ ልቧ ተጨነቀ ማሪ በአማርኛው አው ግን ሀሁ ስትል ሰምተሻታል ወይምሻ አልሰማሁትም እኔ ዛሬ ጉዴ ልንገራችሁ እናቴ ወይ ወድሻለሁ እኔ በጣም እኔ ማር እሺ ኑኑ say ሀሁ to ሪም she never see you say ሀሁ ሀሁ ሂ ሃ ሄ ሆ መሙ ማሜ لا you forget ለ Sessu shisha sessu reru Sessu sisa sessu louder Sessu sisa sessu Keku kika kiko but you should know the order if you start from ha you should say ha hu hi ha he ho la lu li la le lo but you forget la you jump la and you go to ma say thank you ፍቅር ብቻ feels at you yeah girl yeah girls don't wear that only boys ወንዶች ናቸው እኮ ይሄንን ኮፍያ የሚለብሱት ሴቶች አይደሉም ማለት Mommy is boys allowed live yes ወንዶች ላይቭ መግባት ይፈቀድላቸዋል ወይ ሁሌ ሴቶች ስለምታየን ነው why a body never comes to you live why a body never comes to you ወይኔ መጀመሪያ አው ይቻላል አልኩ አሁን ደግሞ እሺ አባቴ ለምንድን ነው ላይቭሽ ላይ መቼ መጥቶ የማያውቀው አለች ስለዚህ ምን እና ታረች ልጅ ወለ ያደገች ነው why a girl just give you a crown thank you so much ክራውን ሰጠችሽ አመስግኛለች thank you so much boy baba how old is baba 38 okay above 35 not allowed live that's why baba is not coming on my live because he's 38 oh yeah it's limited then why are you 35 I am only 35 so when I am 38 I will stop live because it's not allowed for 38 that's why then baba what if you turn 36 allowed 37 allowed 38 not allowed well, 48 from 38 is not allowed TikTok will give me warning if I go live like before you remember when I leave you alone with them and I go I come back I have always warning you remember when I leave you alone with them not allowed right yeah same እቺ ልጅ ሌላ ነገርም ታወራልሻለሽ ማርያም ትንሽ ጠብቂ don't say that tell her the truth ስትታግና ነግራታለሁ no say her for girl it's allowed till die ለሴት ልጅ እስከምትሞት ይፈቀዳል for a girl በኋላ ከ38 ሲሞላኝማ 38 ላይ ላይቭ አይቻልም ብለሻል ነበር እና ምን ትሰሪያለሽ ላይቭ ላይ እንዴት ተቻለ እንዳትለኝ is babies allowed no never babies not allowed even you are not allowed alone you are with me allowed but if you are alone not allowed what about if you go toilet and I'm still here you remember when I go toilet I leave you with them it's closed so many times you remember because you are not allowed you are underage I don't know ጉዳችንን ነው ትንሽ ተቆየች የምታፈለው what about if I'm 46 no she's not underage for what for TikTok live she's not allowed alone with me it's okay alone if I'm 34 if I'm allowed to get here if I'm 34 yes then what about 35 they only allowed 35 what about 34 ኧረ በእናትሽ ልብ ይወረደ I didn't say only allowed 35 I say from 18 years old until die allowed
unlimited from 18 years old. If we're 101, are we gonna die? No, we will not. When you በገዛ ጅሌላ ችግር ደግሞ አመጣ What's 1 million? 1 million also we will not die inshallah. We will live forever. Don't worry. But what about if we cross the road? Huh? What about if we cross the road with a car is coming? If we cross the road when the car is coming, We will die. በአስፋልት ላይ መኪና እየመጣ ብንሻገር እኮ እንሞታለን። አንሞትም አይዞሽ እላታለሁ። ግን እኮ አስፋልት ላይ መኪና እየመጣ ብንሻገር እንሞታለን። ይገጨናል ማለት እኮ ነው። ወይኔ የልጅ ነገር ቢ ኬርፉል። አይቼሻለሁ ስትንጠለጠለ ወንበር ላይ አያችሁልኝ ጉዴ። እናንተ ትምህርት እኮ የለም ከነገ ጀምሮ ለ10 ቀን እረፍት ናቸው። ኢድ አይደለ? ለኢድ ተዘጋ ትምህርት ቤት። ከነገ ጀምሮ ገና ሐሙስ ነው መሰለኝ የሚዘጋው። ሐሙስ ነው የሚዘጋው። እዚህ ተዘጋ። ፍቅር ብቻ ቴንክ ዩ ሶ ማች ውዶቼ። ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይበሩ ስንት ደረሰ? 325 ሙሉት። 350 ሙሉት። ሰብስክራይብ አድርጉ። ትደግልሽ። አሚን አሚን። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለማይችሉ ደግሞ ጋብዙልኝ። ያኛው ቆይ ስልኬ ስታክ አደረገ። ነገ ይከፈታል። ነገ ነው የሚከፈተው። ነገ ከሚኪ ጋር ጌም አለኝ በትልቁ አካውንቴ። ዋርኒንግ ላይ ነበር። ነገ ነው የሚከፈተው። ስልኬ ስታክ አደረገ። ማሪ ወጥቼ እንትን አድርጌው ልምጣ። እሺ እንቀኝማ። እሺማ አቡ ራስሽን ነው የወለድሽው። በጣም ትመሳሰላላችሁ፣ በተለይ ከሳይመን ጋር። አዎ ሳይመን እኔን ኑኑ አባቷ ነው የምትመስለው። ሳይመን ነው ቁጭ ነኝ ኮፒ እናቱን። ሳይመን ቁጭ ነኝ። ሳይመን ካም ሳይመን say hello. They miss you. Simon. Yeah. Properly say hello. Hi guys, how are you? ገና በዘጠኛ በ8 ዓመትክ ኑሮ ሰልችቶክ ምን ይሻልካል? ገና ሳትኖር ኑሮ ሰለቸክ። ሄሎ ብሎ ላጥ